Hello po. Fight na daw kaagad. Ano ba yan? Silipin muna natin yung barahan natin mga lods. Bigay nyo na. Yung. Bigay mo na. Bigay mo na. Bigay ko na boss deal. Ano yan? Ayaw ko yan. Guys! Del Salazar. Nice. Good evening po ma'am. Enjoy watching. What's up? Ocho? Ay, kuya. Uwi mo mamaya. Magkano binigay ko sa'yo, madam? 55? Kulang pa akong 10. 65 daw. Kasali yung Joker. Binigay ko na po yung kulang na 10. Isa nakakalito eh. Ano yan? Bebe. Okay. Ganun kayo namimigay. Yes po, butasan po, Miss Hannah. Shout out po kay Reggie Castillo. Oh, Shout out sa'yo po na. sa kumari niya. May Abson Teresita. Oh, Shout out size po. Simple Guara. Yeah. Gusto mo na yun. Web. Tapo mo na. Tapos tapunan mo ko. Tapo mo na. Yan. Ano yan? Juice. So yun. Ayaw ko yan. Kanina pa sa akin. Hello po kay Janet Dato from Balanga City, Bataan. Ipatong pa yan, no? Jovita from Trinidad, Benguet. Ito ang walang patong. Tres. Yan, okay na po. Yan. Ang hirap naman. Kunin na muna naman. Sobra naman ito. Heater pala yun. Oh, ba't may 8 yan? 8 yan. Kaya pala parang kulang barana ko. May nakakatawa, Boss D. Wala naman. Nagpapaliwanag lang. Reggie M. Castillo, shout out. Marami, Boss D, puro panapaw eh. Hindi daw kita na maayos. Sige po, saglit lang. Ayusin ko po. I-end ko po yung live ngayon. Pagkatapos po nito, i-end ko po yung live. Palitan ko po yung phone. Hindi po siguro maano. Pagtsagaan nyo muna mga lods. Hello po, friend Francisco. Good evening. Puro panapaw yung barami. Malabo daw. O sige. Efren Line from Italy. Katapon yan. Mga lods, after nito, i-end ko saglit yung live ha, para po maayos ang ating live. Ayoko pong nanonood kayo na hindi nyo nakikita. Tong-it na ako. Tong-it na ako, lods. Ayan o. Tong-it. Ay, hawak pala eh. 30. Hawak pala yung isang king eh. 30-30 lang. Anong 30-30? Hello po. Fight na daw kaagad. Ano ba yan? Silipin muna natin yung barahan natin mga lods. Bigay nyo na. Yung. Bigay mo na. Bigay mo na. Bigay ko na boss deal. Ano yan? Ayaw ko yan. Guys! Del Salazar. Nice. Good evening po ma'am. Enjoy watching. What's up? Ocho? Ay, kuya. Uwi mo mamaya. Magkano binigay ko sa'yo, madam? 55? Kulang pa akong 10. 65 daw. Kasali yung Joker. Binigay ko na po yung kulang na 10. Isa nakakalito eh. Ano yan? Bebe. Okay. Ganun kayo namimigay. Yes po, butasan po, Miss Hannah. Shout out po kay Reggie Castillo. Oh, Shout out sa'yo po na. sa kumari niya. May Abson Teresita. Oh, Shout out size po. Simple Guara.
Sige. Gusto mo yan. Web. Sapo mo na. Tapos tapunan mo ko. Sapo mo na. Yan. Ano yan? Cheese. Juice. Sa'yo. Ayaw ko yan. Kanina pa sa akin. Hello po kay Janet Dato from Balanga City, Bataan. Ipatong pa yan, no? Galardo Jovita from Trinidad, Benguet. Ito ang walang patong. Tres. Yan, okay na po. Yan. Ang hirap naman. Kunin na muna naman. Sobra naman ito. Heater pala yun. Oh, ba't may 8 yan? 8 yan. Kaya pala parang kulang baraha. Hindi nakakatawa, Boss D. Wala naman. Nagpapaliwanag lang. Reggie M. Castillo, shout out. Yung baraha ni Boss D, puro panapaw eh. Hindi daw kita na maayos. Sige po, saglit lang. Ayusin ko po. I-end ko po yung live ngayon. Pagkatapos po nito, i-end ko po yung live. Palitan ko po yung phone. Hindi po siguro maano. Pagtsagaan nyo muna mga lods. Hello po, friend Francisco. Good evening. Puro panapaw yung baraha. Malabo daw. O sige. Efren Lime from Italy. Patapon yan. Mga lods, after nito, i-end ko saglit yung live ha, para po maayos ang ating live. Ayoko pong nanonood kayo na hindi nyo nakikita. Tong-it na ako. Tong-it na ako, lods. Ayan o. Tong-it. Ay, hawak pala eh. 30. Hawak pala yung isang king eh. 30-30 lang. Anong 30-30? Laro natin. Lagi. Nava Palapar Salazar. Shout out po kay Gilbert Sanoria. Charm Usison Ferrer. Shout out. Kat Trinidad. Hello. Good evening. Marites Nival Marshall. Go, 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 madam. Go, 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 madam. Malapit Edna na. Bautista. Pasalamat ka, Boss D. Tsaka kay Miss Helen sa Taiwan. Salamat po. Tsaka kay Miss Sia Creza na nag-sponsor po kay Boss Salamat D. po sa inyo lahat na nag-con sa akin. Sponsor. Nabubulol po siya. Pasensya na mga lods ha. Mahihain po kasi si Boss D eh. Pwede na naman po yung salamat. Eh, 5. Charlie Matsukaki, hello from Japan. Pasensya na lods. Ngayon ko lang nabasa. Sorry, Charlie Matsukaki, hello. Shoutout kay Jeneline Dizon Regis from Quezon Province. Nadja Palapar Salazar. Na-shoutout ko na po si Gilbert Sanoria. Ano naman yan? Ewan ko. Oh, madam. Griswell Bocci Loor. Talaga pong high blood si madam. Ganyan lang po talaga yan pero masarap pong kalaban. Hyperia. Hyper lang po talaga. Hindi nakakatawa naman ba? Odysseus Paul Peru. Shoutout from Apayao, Flora. Hyper lang siya. Ayun na lang yung binuo ko. Pag natatalo ka, makatawa Welcome sila. daw, sabi ni Miss Helen from Taiwan. Ay, Yes. salamat. Thank you daw po. Erica Binluan from Nueva Vizcaya. Thank you po sa inyong lahat. Jovito Job Castro. From Jovito Castro. Shout out po sa inyo. Ay, lumukso. Ano ba naman to? So, ano yan? Ay, sus. Erica Binluan. Shout out po. Wala na. 9. Sabi ni Andrina Neri, galingan mo, Boss D. Shout out kay Jar Nunesco Esclada. Nagalingan ko Ashley nga po. Montesilla. Tinatalo ko si madam. Fight na ako. Wala ka namang bahay. Ilang ba baraha mo? 8 na lang, madam. Subukan ko nga. Sanay na akong matalo. Yes. Ay, talo pa! Nanalo ni madam! Oo, ito pala yung distress, pa ako. Tapang nga. Mukha, parang ayaw ko ano lumaban din. Eh, talunin na ako. Wala kasing pares yung Tatlo, Joker. tatlo. 15, no? 15.
25, 55. Madam, sa'yo na ang corona. Ako. Tapos natin. Thank you po, Lucy Aguinaldo. Sana nga po mga lords, wag po kayong mag-alala, may nag-i-sponsor na po ngayon. So, we can share our blessing to our followers at sa ating mga kababayan na nandito sa Pampanga. Ano yan? Yes. Yes. Iuwi mo mamaya. Sana ma-surprise sila mga lords. Ano yan? Good evening po, Mylene Villarosa Verano from Nara, Palawan. Yung sukli po kay Madam na 30, binigay na po kay Boss D kasi po may kwadro po siya mga lords. Yun. At pinambayad po ni, sa akin, ni Boss D. Bayad lang. Ay, ano nga? Wow! Mr. Raymond de Guzman, nagpalipad ng 100 sa tana si Miss Seiya. Wow! Nandiyan na nga kayo sa tagpuan nyo. Shoutout kay Raquel Baraga Quinola. Ay, mga lords! Mali pa yung tinapon ko. Sana. Muli. Sana may laban na. Sana'y maulit muli. Mali din yung tinapon mo. Iba ako naman nasa. Ano ba yan? Kasi po, kwadro po si Boss D. Kaya binigay ko po kay Boss D yung bayad ni Madam kay Boss D yung 30. Quadro 3. Mirna Ortiz Moreno. Good evening po. 4-5 lang. King. Tayo. Ibigay ko sa'yo pag nakabulat ako. Wala yan. Bahay na nga ako. Sige, magbahay ka. Magbabahay na rin ako yun. Bahay ka na dito. Ito na lang bahay natin. Para pa sa ako. Ay, sus. Danilo Mohana. Good evening. Naman. Ano yan? 1, 2, 3 lang. Ang tiyaga mo naman, Boss D. Salisa Abaygar. Gandang gabi po. Edna Niel. Hello Madam Edna Niel Gas Bautista. Maraming salamat po sa pagpapadala nyo kay Boss D. Maraming salamat po. Tong-it na ako, Lods. Ayan, no? Sapaw. Tungkin ka? Tong-it. Yan, mga Lods, ha? Tong-it na yan. Lagay mo na yan. Royal ka. Ano ba yan? 30. 60, no? Eats, tsaka tong-its. 60 lang. Salamat po si Boss D sa kanya nag-sponsor. Si Miss Helen from Taiwan. Salamat. Saya Creza. Salamat po sa inyo. Sinisipa daw si Boss D. Bakit? Tsaka si Miss... Ba't sinisi Si ako? Madam Edna Bautista. Ba't ako sinisi? Sinisip pa raw kita. Ano daw sinisisi si Boss D? Allah. Paano naman? Nagugulat ka Kakad niya. Huwag ka nga nang sisisi. Hindi Huwag ka tama nagsisisi, yan. Madam. Pagtalo-talo daw. Hindi tama yan, madam. Mga Lods. Hindi tama yan, madam. Pagtalo-talo. Madam, hindi tama yan. Huwag kang ganun. Nangano ka eh. Kinuha? Palayo, good evening from the... Kinuha naman. Ano yun? Kinuha na kagad? Oo, talagang... Okay. Isa lang. Isa Yari. lang, Boss D. Yari na to. Boss D ka, marami kang kakampi, ha? Siyempre sabi ko na isa lang. Wala nang iisa-isa yan. Sabi ko na isa lang eh. Ako na nga sa inyo eh. Ay, hindi po kami nag-online casino, mga Lods. Ano yan? Hello po, Joseph Galava, Mariette Garcia Alvarado, Susan GB. Hello. Yan, patungan mo. Hey, Mr. Roland Dagmata, good evening po sa inyo. Hindi... Shout out again.
Oh, sabi ko na tungking. Hindi mo ako matatakot. Ikaw, boss, di huwag mo nang nagkakaroon ng sakit Eh? sa puso sa iyo. Hindi ko naantay sabi niya. niya, si Madam Bios. si Madam Biosa, tsaka si Madam Dani naman. Boss Dani, ganon. Basta, Boss B. Boss D siya, si Boss D at si Madam B. Di ako makalaban mga lods eh. Puro sapaw ni Madam eh. Wala na. Pinutol ko na. Lumabang ka na. Laban na ba ako? Labang ka na. Laban. Dali Si lang boss ha. din nakakatakot, hindi bumabahay ah. Ay, wala nga pambahay eh. Mahigpit yung ano. surprise mo kami, Mahigpit yung ano. Mahigpit yung... Sandali. Oh. Eto na lang. Ay, kunti na. Ay! Tres. Yan. Oh, yung mga king ko, oh. Ano ba yan? Maring di pa makalaban, Wala Lods. pang Kanina may queen. sapaw eh. Wala pa. Yan, Lagyan pwede mo na tayong lumaban mga Lods. Wala pang queen. Hello po, Ronamel Benecario. Pagsak mo ng queen ah. Fight na ako. Wala nang sapaw, madam. Huwag ka nang humabol. Ba't walang sapaw? Wala kang sapaw eh. Bala ka, Boss D. Laban! Ano, 28? Ay, ano? Uy, wala Wala kang kang bahay. bahay. 28. 28 pa. Walang pakinabang yung dukat na yun. Ano, binigay mo na lang sa Ano, lalaban ka, Boss D? Nag-iisip pa po si Boss D kung lalaban. Ay, boss, di ko mahirap bilangin. Hindi Ikaw na. yan. Kwadra na lang. Quadro 5. 28 ako. Sa'yo Ay, pala. hindi ko rin po napansin kasi nagbabasa din po kasi ako ng mga Andito yung comments. sesi. Pasensya na, Lods. Talo na rin. Ano na? Talo na rin. Kaloka ka, Boss D. Hindi mo kasi sinasabi. Baba. Oh, queen. Ba't ganon? Ano yan, queen of the night. Sa mga hindi ko na siya shoutout, Lods, pasensya na ha. At tayo'y... Oo, nagchow ka. Focus Ay, muna tayo. sayang Baka oh. mamaya mapaw na naman eh. Sayang. Ay. Sayang talaga. Susan Mondero Manuba. Hello. Ilang panapon. Pasensya na po mga Lods, hindi ko talaga napansin. Pasensya na. Bayar Interest. Alve from Cebu. Natalo na rin, pero kapag po nanalo yan, hahabol yan. Hindi. Marilu Veloso from Jensen. Shoutout po sa inyo. Florentina Tarok, good evening. Di pa nag-wait oh. Ayun Silab kami oh. Hirap na. Oo, sa akin. Gawin ko yan. Bahala ka. Yan. Tingnan mo na. Oh, 8. Hindi pa na. What? Hindi ka nagbahala agad. Silab na kami. Ba, inarang niya. Inarang niya oh. Oh, yan. Binunot mo lang ito. Hindi. Di po makita yung baraha? Ano ito? Yan lang po ang aking magagawa mga Oh. Lods. O yan, kita na po ba? 9. Hello po, Jewel Tuason, watching from Agania, Guam, USA. At ang hirap. Yun oh, kunin ko sana eh. Kunin ko kaya. Pwede. Thank you po ulit sa 10 patala, Jefferson Ramientos. Ay, talaga naman. Hindi ba makita, Lods? Hanggang ganito lang talaga. Wala na yata akong magagawa. Talaga Yan. naman. Yan. Kung tataas ko, lalabo naman. Oh, Ay, yan. patong. Okay na po ba? Up the cards. Mga Lods, comment lang kung nakikita nyo. Opo. Sige. King daw. King. Yes. Alas. Yan mga Lods, okay na po. I-adjust ko sa kanan. Yan po. Kanan. Yan.
Okay na, mga lods. Natatakman daw ng comment. Swipe left po. Ay, swipe right ba yun? Para matanggal yung comment? May ano ka pa ba, Sapaw? Meron ng 9. Ay, sabi ko na eh. Tinapon mo eh. Tinapon ko, mga lods. So, Mates na naman. it's na naman ni boss. Ayun, no? Alas. Saan to? Ay, wala akong makukuha. Ayan o. Tinapon ko yung tres eh. Milo Manilo, shoutout from Barcelona, Spain. Okay na po ha, mga lods. Kitang-kita na. Hindi nagbit, hindi sila nagbit oh. Oh. Ay, panalo na yun. Ay, panalo na yun. Ay, panalo na. 4. King, wala. Wala. Taas pa. Wala. Alas. Isa iyo. Oh, 5 eh. 0. Ay, dapat pala kinuha ko to. 0. Tapos tinapon ko to. Ay, Ah. tanga talaga si Madam. Oh, yeah. Tongking ka eh. Oo, 30. oo. 40. Pa, Bondi. Nag-aabang pa tayo eh. Maya-maya siguro pag mainit-init na ang labanan. Ano yan? Initin ko na eh. Trish Magkalas, shoutout from Apalit. Kapampangan ko po din. Kapangan ko din in Tongits. Oh. Hello po, Eduardo Argiles Dapuran from Barangay Burabod, Haro, Leyte. Lay Andres Alcantara, good evening po. Shout out from Nueva Ecija. Si Boss D at si Madam po, hindi po sininang ang ating kalaban, mga lods. Si Madam B. Madam B. Ay, hindi pa nga nagbit. Wala akong bahay. Ayun, ano? Wala, nagbunot na kayo. Huwag na kayong Hindi ko kukuha. napansin eh. Neng Ofrico, untalan, di po bawal yung tong-ek na po, hindi pa Ay, nag-draw. pamatong ko ako pa sana. Di ba po kasi Madam Hindi na ako nag-visit? magbabahay. Ay, hindi nakakatawa, boss. Bakit? Ito na gano'n na. Ano gano? Anong inaano mo? Sunshine Rodriguez Season, shoutout from Oh, Lingayen, tignan mo. Pangasinan. Nakakuha pa. Ivan Di O, Maati. di magdadaw na ako. Haning Shoutout baka from mamaya. Bulacan. Tumakbo ka. Mena Lasa, Oh. good evening. Napakabait mo na. Ana Carriedo, good evening po. Kinuha mo pa. Sobra ka naman. Ako. Ay, sayang oh. Oh, panako yun. Good evening mga lods, Ana Carriedo, G. Yangku, mahilig ko rin magtong 8s. Oh, di ba? Daddy Kanina. Senales Labero, shout out po sa'yo. Sunshine Rodriguez Season, Tres. shout out from Lingayen, Pangasinan. Napabarang boss D. 4 lamang. 4 na lang. Sige, fight na. Wala akong sapaw ah. Bahala ka. Bahala talaga. Galing ako. Patungit ako. Ilang butas mo? May bala ka na butas-butas. Alas, laban. Ay, Cinco. Apat. 4. Hits. 20, 30, 40. Plus 60. 100. Oh. Pa-follow kay Budang Bulasador sa YouTube channel. Pa-subscribe na. At pa-follow na rin po sa ating Facebook page. Salamat. Ang bibit ng ganun. 4 pa lang binibit mo. Diyos ko. Yan ang hinayang sa ano. Ikaw naman. Tungit ka na. Ano pang nihintay mo? Pasko. Ganun talaga. Taklap ng pag ano. Madam, pag nagtong-it, may nagtong-it. Ay, Pag sisisi na ay, wagas. hindi ako magsisisi nun. Babe. Wow, may pa-babe pa. Babe, love you, Biban. Love you, babe. Babe. Sana all may babe. Oh. Ay, 3 pala alas ko. Oh, Magbayad ka pala, madam. baba. Oo nga, yun ang sabi ni Raymond de Guzman. May 3 alas ka, madam. Eh, ba't di ko Oo. pinakita? Pinakita ko Oh, yata. balik ko. 30. Hold up ka. Oh, 30. wala akong nakita. Thank you, Raymond de Guzman. Hindi ko napansin. Sigurado yun mo. Mark Anthony de la Cruz, shout out from Indang. Maldita, shout out from Negros Occidental. Priscilla Nakabalasa na doon po naghihirit. Alam mo naman yung mga board member natin, kahit nakabalasa na, hindi pwedeng hindi hihirit siya mga yan. Ano yan? Oh, Jack, sa'yo na. Ako.
Ay, Jack din. No, Jack din. Hello po, good evening, Tom Estrella Yulin. Good evening sa'yo. Elisa Santos. Ariel Majos. Good evening. Ed Tuwin. Good evening. Pa-shoutout daw from Valenzuela. Mary Joy Majos Gorospe. Rose Ann Binbin. Good Yan, evening. kukuha kang kukuha. Hindi nga pagkutres na. Ano yan? Elma Bragis Lazo. Go, 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 budang. Ay, Jalome Felix Minyag. Good evening. Di ko po, sandali nga lang, adjust ko lang po, no? Taas natin ng konti. Saglit lang mga lods, no? I-adjust lang natin. Para hindi, ano. Yan. Yan, okay na po ba? okay na. Okay na siguro. Okay na. Ano kaya hanap mo? Rose D, hingi naman ng Joker, oh. Joker! Jen Ilamo, good evening. Zenaida Adula. Oh, yan, Joker. Shoutout daw sa mga anak ko sa Dubai. Pabati po sila. Hello po mga anak ni Zenaida Adula. Dula. Sat Dula. Dos na. Shoutout kay Kim Backers from Africa. Josephine Nevado Quinto from Aliminos City. Shoutout kay Sunshine Sige na Rodriguez nga. Season Laban na. from Lingayen, Sige, tingnan Pangasinan. mo. Laban. Ay? Wala na akong hinihintay. Walang joke. Baka walang joke. Ayan naman si, Ano? naman si Boss Ano? Dian, eh. Huwag mo sabihin zero ka naman, Ano? Boss D, ah! Ba, ikaw naman. Huwag kang Tinatanong ganyan. ka lang. Ilan para mo, Hari? Thank you po, Miss Priscilla Inao. Salamat po, Lods. 369. 369. Laban na. Oh, naman. Oh, bilangin mo yung bilang mo. Yan, yung sinasabi ko. Oh, tama-tama kasi. Lagbet. Joker Ay, nga, ano. 4 ang biyang butas. So, bali 30. Tapos hits. 4, Oh, 20. oh, 20. Tapos Laban. 30, 60, 90. Hater. 90 na nga. Oh. Sa akin, 30, 40, 50. Ayaw ko yung butasan na yun. Boss D, Ba, ano ka na kasi? Ano ka Ay, PM Corita Milano. ganun talaga. Criswell Botchoy Loor. Good eves. Pati kay Bor na naman. Salamat po sa inyong panonood. Shoutout din po kay Mr. Roland Agmata from Australia. Sharawat sa'yo. Hello po, Aisel Joy Yurukum Sayer. Good evening, Joven Nukum. Rosalie Ranyola. Susan Caparas. Cinco. Uli uli ay, uli uli ay, uli uli ay. Ba? Ganun. Diyan ko yung barahan natin. Parang kulang mo. 3, 6, 9, 10, 11, 12. 12 yung akin. Ito dapat. Ay, ito. Okay ka na. Tama. Ano yan? Tago pala eh. Good evening, Shell Cruz Enriquez. Shoutout sa inyo. Ronald Gatan, Riza Okay. Alba Rosales, Nurse Nobel Vargas from Saudi Arabia. Rosalie Ranyola. Good evening. Virgil Francisco from Taytay, Rizal. Ano yan? Patong ang Hello, Vienna Canay. Good evening sa iyo, Lucila Edoria. Jessel Mapa. Laika Obreno. Hello. Shoutout daw kay Brian Flores. Paborina nita. Shoutout daw kay Nagalulu. Magkano lu? Oo, wala nang intro-intro, Vienna Canay.
Wala nang intro, live kagad. Good evening, Rodal Dapion. Eh, Nicole Bautista, good evening. Catherine Pablo Arteta from Cagayan Valley. Laika Obreno. Eric Talado. Marvic Aquino. Mayan Canovas, good luck daw, Boss D. Pag nakuha ko na sahod ko, bigyan kitang puhunan. Wow naman. salamat po. Salamat daw, Lods. Ano yun? Dos na lang. Ba? Hello, Grace Mina. Good evening. Nandyan na naman Ay. si Bench. Di kaya ako madistract nito. Lenny Perio. Good evening po. Jessit Parhinog. Welcome po sa ating live. Mary Grace Ignacio. Pa-shoutout daw si Meron baby pa bang niyang ano? si Austin Meron ka pa? Blancia Oh. from Las Shoutout. Piñas Wala na. City. Hello po, good evening po, Miss Marlene Wallet. Lorenzo Joy Espiritu. Sam Recto, good evening. Eh? Sige. Raymond de Guzman, Kabayan, taga Taytay, Rizal, ako, Santa Ana. Yan. Wilson Francisco, Sandali. shoutout po sa'yo. Oh, patong. Bella Arisgado, shoutout po. Tongking, ayoko na zero. Elma Bregas Lasso, good evening. Tongking, isang Dapat alas. siniro mo na lang para tumig kagad si Madam. 40, no? Bilis ng laban. Board na naman. Salamat po sa inyong panonood. Shoutout din po kay Mr. Roland Agmata from Australia. Sharawat sa'yo. Hello po, Aisel Joy Yurukum Sayer. Good evening, Joven Nukum. Rosalie Ranyola. Susan Caparas. Cinco. Uli, uli, ay. Uli, uli, ay. Uli, uli, ay. Ba? Ganun. Hindi ko yung barahan natin. Parang kulang mo. 3, 6, 9, 10, 11, 12. 12 yung akin. Ito, dapat. Ay, ito. Okay ka na. Tama. Ano yan? Tago pala eh. Good evening, Shell Cruz Enriquez. Shoutout sa inyo. Ronald Gatan, Riza Okay. Alba Rosales, Nurse Nobel Vargas from Saudi Arabia. Rosalie Ranyola, good evening. Virgil Francisco from Taytay, Rizal. Ano yan? Patong. Hello, Vienna Canay. Good evening sa iyo, Lucila Edoria. Jessel Mapa. Laika Obreno. Hello. Shoutout daw kay Burian Flores. Paborina nita. Shoutout daw kay Nagalulu. Magkano, Lu? Oo, wala nang intro, Vienna Canay. Wala nang intro, live kagad. Good evening, Rodal Dapion. Eh? Nicole Bautista, good evening. Catherine Pablo Arteta from Cagayan Valley. Laika Obreno. Eric Talado. Marvic Aquino. Mayan Canovas, good luck daw, Boss D. Pag nakuha ko na sahod ko, bigyan kitang puhunan. Wow naman. Salamat po. Salamat daw, Lods. Ano yun? Dos na lang. Ba? Hello, Grace Mina. Good evening. Nandyan na naman si Bench. Di kaya ako madistract nito. Lenny Perio. Good evening po. Jessit Parhinog. Welcome po sa ating live. Mary Grace Ignacio. Pa-shoutout daw si Meron baby pa bang niyang ano? si Austin Meron ka pa? Blancia Oh. from Las Shoutout. Piñas Wala na. City. Hello po, good evening po, Miss Marlene Wallet. Lorenzo Joy Espiritu. Sam Recto, good evening. Eh? Sige.
Raymond de Guzman, Kabayan, taga Taytay, Rizal, ako, Santa Ana. Yan. Wilson Francisco, Sandali. shoutout po sa'yo. Oh, patong. Bella Arisgado, shoutout po. Tongking, ayoko na zero. Elma Bregas Lasso, good evening. Tongking, isang Dapat alas. siniro mo na lang para tong ikagad si Madam. 40, no? Bilis ng laban. Oo.